Aga natin guys First time to, 4:45, 4:50 AM ang alis. Laia, Lubo. 170 kilometers. Woo! Kalihan na tayo guys. Dito na sa Max. Nandiyan na kaya si Marico. Naku, wala pa. Wala pa rin si Maodi Oh, talaga namang. Ayan na pala. Ang dilim mo naman. Eh, nagtitipid ako sa Maudi. Wala pa. Ride out na kami guys. 5:11 AM. Marico tsaka si Maudi kasama ko. $5.29 Saong. Paisa $5.49. Kung hindi kakain si Maudi, alas 7, nasa alay ka na ako. No. Eh, gutom na si Maudi Sunrise guys. Golden hour. Hi Heart, San Juan. Aga pa, 6:20. Mga ano dito? Follower. Hingal Diaries. Hingal Diaries. Follow nyo lalabas kayo dyan mamaya. Tama. Sige, thank you. San Juan guys, 6:28. Gutom na si Maodi, kakain na. Lomi, itlog, baon, yelo.